टीवी नेलेत कान आजमेत कान सानाम कोगे सगुन दारामिन बाडा हचे बोना इनकी मधुमिता सानाम कोगे बन नापाय बाडा गिया जानि खान आ नापाय बाडा गे बन ताहे कमा नीता खबर रेना हेडलाइन दो हुयुग कना वेस्ट बेंगल सान्ता टीचर एसोसिएशन पाहटा खन आयु आड़ांग अलग पढ़ा लगी दिसुदिस बैसाख बंगा ललो सितुंग खन बांचा बारेते डाक्तार परितो सोरेना संदेश गुरु गमके लई आकदाय जानाम आयोय रेंगे रेहो उनी गेचय हारावा जानाम रड़ दो निधन रेहो ओना तेगे मारांगा जहाँ लेका मिट्टांग हुडिंग गिद्रा जानाम आयोआ कोले कोले रेगे खिलडू एनेज काते जानाम आयोआ सोहाग दुलर तालाते नापाय साही ए हारा बुरुआ ठीक ओनका गे हर हपन निजेरा जानाम आड़ांग ते सेचेरेन खान गे निजेरा सावहेट लाहांतिया ओना सावहेट से समाज सेचेट ते लाहांती लागाट वेस्ट बेंगल सान्ताल टीचर्स एसोसिएशन पाहटा खन पुरुलिया जिला सातुड़ी मुलुक रेना दोलानगढ़ आतु रे सेचेट बाखराते पारोमेन बारगेल 1 एप्रिल बारगेसाय बारगेल बार मंगलबार मिड ट्रेनिंग को सत सापड़ाव लेदा वेस्ट बेंगल सान्ताल टीचर एसोसिएशन पुरुलिया जिला रेन सम्पादक मानतान शत्रुघ्न मुर्मू चेरे लई आकादा ओना गेबन आंजम लेगे पुरुलिया सातुड़ी खन सागुन खबरिये लोकेंद्र सोरेना रिपोर्ट सानाम को जोहार तेज बन हेज पुरुलिया जिला रेना सातुड़ी मुलुक रेना दोलानगढ़ आतु रे नोडे बन हेज नोडे बन नाम का मानतान को नोडे चेत खातिर को जावरा होकना ओना गाड़ी बन कुली को अच्छा गंके नोडे चेत खातिर पे जावरा लेता हाँ तीन दोलानगढ़ आतु रे लगी गेले जावरा लेना तीन मिट्टन सान्ताली माने जहाँ तीना को स्कूल को चालू लगी से मिट्टन चिंता भावना बन करावेआ ओना लगी गे नोडेन को जहाँ तीना कोड़ा गिद्रे कुड़ी गिद्रे को ओना रेना गे मिट्टन ट्रेनिंग लेका थी मिट्टन कैम्प सपड़ा लेना आदो ओना गे ट्रेनिंग रेगे थी ओना को गेले गापाल मराव के अच्छा नॉय ट्रेनिंग में लई के तबन नॉय ट्रेनिंग रे दो अका माने तिना गान टोठा करन को हेज लेन तबन अब नवा ट्रेनिंग रे दो बेसिर भाग सतुड़ी मुलुक रेन को हेज लेना तार साथे कसीपुर रेन को सेटर लेना आदो नवा ट्रेनिंग रे थी माने तीन जॉस दो था कना जे तीन जहाँ सान्ताली मीडियम नवा करे अब 2012 ना एमेंडमेंट रूल तलाते जहाँ को एहब अकान दो मिट्टे तो बाय लैंग्वेज तलाते और मिट्टे तो न्यूज सेटअप माने पूर्णांग मीडियम आकारते आदो ओना लई तेगे तीन लई हुईना जे तीन अब नवा बाय लैंग्वेज चिलका कते अब स्कूल बन तैयार दाड़ेया से न्यूज सेटअप सान्ताली मीडियम प्योरली चिलका कते बन तैयार दाड़ेया नोना कोगे नुकु जहाँ तीना अबोरन मई बाबू को सेटर लेना उनको ठन नोना कथा कोगे अब जहाँ तीना आरो गंगे को हेलना सानाम को अतगे नोना जस गेले बुझाव केट को जे नोआ एलाका करे नय जेमन नोडे सातुड़ी रेना 72 टी आतो को मेनेदा तो 72 टी आतो मुद्रे नितो जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल बाय लैंग्वेज लेकाते 10 टी चालू कना ताले एखोनो 62 टी आतो बाकी मेना तो आना 62 टी आतो चिका कते माने मेकअप गनोआ से 2025 ना जहाँ ऑलचिकी मिशन ऑलचिकी रेना 100 बছর पूराते 2025 और बेसी शर्मा बनुआ ओना सक्सेस लगी के थी ओना 62 टी आतो चिका कते बन पुरवा ओना मिशन इदी कते के थी नोडे ना कैम्प ले चलाव के और नुकु जहाँ तीन कोड़ा गिद्रे से कुड़ी गिद्रे को हेज लेना नुकु उनको ना ट्रेनिंग माध्यम ते चिलका कते स्कूल तैयारी से बाय लैंग्वेज से न्यूज सेटअप नोना को गे भली खोजते ओना लई हुईना माने पेन पेपर धरे नोआ को माने गालमाराव चुचलाव अच्छा उनका हम लई के तबन नोडे अबुरेन गिदर को लई होइना नुकुआ इम्प्रूव चिलका नुकु चिलका को बुझाव केदा चिलका पे फीडबैक चिलका पे नाम के तबन ओना करेले तबन हाँ आदो नुकु जहाँ तीना अब तला रे को सेटर लेना ट्रेनिंग कैम्प रे बेसिर भाग गे एडुकेटेड गिद्रे से क्षेत्र जहाँ को लई हुईना और अकु हो नोआ को अनेक किछु माने विभिन्न माध्यम तक बढ़ाया को बढ़ाया आदो ओनागे आले भली खोजते चिका कते ओना जायगा को सक्सेस दाड़ेया उनका तौर तरीका ले लई बुझावत को और ओना को उडी नापाय को बुझाव किदा और तीन खन गे ओना कमी रना को अड़गुइना आदो ओना बाय लैंग्वेज ना चिलका कते कमी हो रहा हुआ नोडे नोआ जहाँ नोडे गड़सिका अंचल रे जहाँ दुड़ुब हुईलेन दो नोआ दोलानगढ़ आतो रे आकु जहाँ तीना माने ग्रुप मेना तको या व्हाट्सएप ग्रुप ओना रे ओना कागज पत्र को एम हुईना नोआ 2019 रेना प्राइमरी ना जहाँ ऑर्डर ओना साथे नोआ रेजुलेशन ना चिलकाते ऑल हुआ और गार्जियन को जहाँ फॉर्मेट ओना को उनको तला रे बिली हुईना व्हाट्सएप माध्यम ते एम हुईना और ओना तायनम ते न्यू सेटअप स्कूल जहाँ को तैयारी कना जेमन दोलानगढ़ आतो रे न्यू सेटअप स्कूल सान्ताली मीडियम तैयारी लगी
तेहिं गे फॉर्मेट फिलअप हुईना जहाँ 7 पाता ओना पश्चिम बंग सरकार फॉर्मेट ओना फिलअप कतर होयतो गापा मियांग मुद्रेगे ओना दो एसआई ऑफिस हाँ जमा नो नौकाना तेहिं कमी कोले ट्रेनिंग साथ नौकाना फिलअप ना कमी हराले हेले गोटा से उतर गया ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ हाँ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮᱱ ᱠᱚᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱯᱮᱭᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱪᱤᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱯᱮ ᱥᱮᱬᱟ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱥᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱤᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱯᱚᱨᱚᱵᱚᱨᱛᱤ ᱠᱟᱞ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟᱫ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱯᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱠᱷᱩᱵ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮᱞᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱱᱮ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚ ᱟᱞᱮ ᱥᱮᱭ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱜᱟᱱ ᱟᱞᱮ ᱥᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱜᱟᱢ ᱞᱮ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟᱵᱚᱱ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱩᱛᱥᱩᱠ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱥᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟन ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱨᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱯᱷᱳᱠᱟᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟन ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱠᱷ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱚᱞᱚ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢ ᱧᱩᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟᱛᱮ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱯᱚᱨᱤᱛᱳष ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱫᱤᱥ ᱦᱩᱫᱤᱥᱮ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱫᱮᱞᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱜᱚᱫ ᱞᱮᱜᱮ এখন যে সময় ᱧᱩᱨ আকানা এখন সারা পশ্চিমবঙ্গ লেকাগে হয়ে কানা এত টেম্পারেচার বাড়তেই কানা এবং এই সময় সিতুং যা হয়ে কানা তাতে তো খুব কষ্টকর ব্যাপার আলে হলে মেনচয়দা তো ইঞ্জাইন মেনচয়দা এই সময় চিতবন চিকা দাঁড়িয়ে নোয়া সিতুং খন কামি তো বাবন বাগি দাঁড়িয়ে কারণ আবু তো কামি ওড়া হর যাহাই গ্রামগঞ্জ যাহাই চাকরি যে কোনো জায়গার বন কামিয়েদা তবুও নিজেরা শরীর নেলনা দরকার মেনা তো বারিয়া পিয়া কাথাইন লইচো দাঁড়িয়ে কানাইন যদি নোয়া কবেন যতবন বন পালন দাঁড়িয়ে মনে হয় আবু যাহা যাহা হিট হতে টেম্পারেচার হতে শরীরে যা ক্ষতি হইয়া যেমন হিট স্ট্রোক হয়ে দাঁড়িয়ে হাইপার পাইরেক্সিয়া হয়ে দাঁড়িয়ে দমে শরীরে জ্বালান হয়ে দাঁড়িয়ে হয় নোয়াকে হতে দেয় এবং এমনও হয়ে দাঁড়িয়ে আনকনসাস যাহা কো মেনতা অজ্ঞান কেদেম হয়ে দাঁড়িয়ে নোয়াকে হয়ে কমপ্লিকেশন তাহলে টেম্পারেচার জানি তো নোয়া তো হয়ে কানা তা নোয়া হতে বাঞ্চাও লাগে পিয়া থেকে পুনিয়া টুকলি হোক চুকলি হোক লেই না কথা হই না মিটাং কথা প্রথম কথা হই না সিতুং তো বাবন উডুং গে হয়ে দাঁড়িয়ে তবে উডুং লাহারে বারিয়া পিয়া কথা যে 3 ঘড়ি বন তেহেনা কথা তো হয়ে না যখন গে শরীর ঢাকাও না চেষ্টা হয় টুপি আয়ো হরদম যাহা রুগড়ি মেনা ওনা যাহাই কাপড় জামা আলগাতে জামা কাপড় পরাও নোয়া কো করাও দাঁড়িয়ে বারিয়া কথা হয়ে দা নিউ দো ঠান্ডা জল মেনা গিয়া সব সময় দা নিউ দো স্বাভাবিক এবং স্বাভাবিক খনো বেশি নিউ রে কোনো ক্ষতি বানুয়া ঠান্ডা জল যাহাটা মেনা তাবনা ওনা বন নিউ দাঁড়িয়ে রিয়ার দাকা রিয়ার দা রে দা খেতে যদি দহ গিয়া ওনা দা হবন নিউ দাঁড়িয়ে রিয়ার দাকা জম দাঁড়িয়ে আবন এবার যদি বাইরে বন চালাক কানা বাইরে রহ ইন তো 2 ঘন্টা ধরে কামিয়ে তা তো বাং খেতেন মাঝে মাঝে একটু ছাওয়াতে চাতম খায় চাতম রুগড়ি থাকে রুগড়ি টুপি খায় টুপি চশমা যদি বন নোয়া কো বন আবো বন ব্যবহার দাঁড়িয়ে ইনে বাদ দিয়ে সবচেয়ে বেশি হয়ে নেল হয়ে দা নিউ কারণ হইয়া নোয়ারে তো হয়ে কানা দমে ঘাম হইয়া ডিহাইড্রেশন হইয়া তার ফলপুষ্টি নোয়া কো হয়ে কানা তাহলে দা তো কিন্তু জাদাগে জম বা নিউ কারণ হয়ে কানা ঠিক আছে এরপরে যাহা হয় না যদি নৌকা করতে করতে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়ে অসুবিধা বানুয়া একদম ছাওয়ারে চালাপে যদি যেখানে ছাতা চাতম নোয়াকে ব্যবহার করতে 8 ঘন্টা রেস্ট নেল পে নোয়া পে নেল দাঁড়িয়ে যদি ওনা বাদ দিয়েও অতিরিক্ত সিতুং থেকে সমস্যা হয়ে কানা আবু যাহার বন কামিয়ে পাশাপাশি বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র আবু মিনা লিয়া ওঁডে চালাও করতে অ্যাডভাইস ওআরএস যাহা কো মেনদা লেবুর জল যাহা কো মেনদা প্লেন জল নোয়া কো আর কিছু অ্যাডভাইস চালাও না দরকার না চালাবো নোডে আবু এবং উনকু যাহা কো মেনান ইঞ্জাইন মেন চয়েদা উনকা কো মেন দাঁড়িয়ে
जुदी हॉ किछु बन प्रिकॉशन बन हताव दाड़ियाआ ताले हीट स्ट्रोक बा सान स्ट्रोक जहाँ गे हुयुग कान अब नोडे खन बन बांचाव दाड़िया आर मिटांग होइना जुदी कोनो समस्या होई गे होई दाड़िया नींदे हो जतटा सम्भव नींदे हो नुआ को दा होइना सबचेयते अबुआ दो माने सबचेयते उपकार जिनिस और এই সময় কিছু আবুয়া অসুবিধা যাহা বন ব্যবহার মানে যাইন মেনচো দাঁড়িয়ে কেনা অযথা হাঁডে নাডে দাঁড়ান পাতা ছাতা দাঁড়ান মিনা তাবনা তো অঁডে হঁ দাঁড়ান লাহারে নেল হইয়া ᱧᱩ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱧᱩᱭᱮᱫᱟ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟর পর যতটা সম্ভব নেতার কোল্ড ড্রিঙ্কস যাহা ব্যবহার বন্ধ কা সবচেয়ে একদম কোল্ড ড্রিঙ্ক বাবন জমা তার জায়গায় প্লেন জল বা সাদা যাহা ᱧᱩ ᱫᱟᱜ কাগজি জল লেবু রস দাগ বাড়ি না যাহা আবুয়া দাগ বাড়ি মেনাগᱼᱟ নুয়াকে জমগে ভাগি আর যতটা সম্ভব যখন যদি সম্ভবᱼᱟ অযথা হাঁডে নাডে গিদের কহ বিশেষ করে গিদের को जहाँ मेना को ᱧᱩᱭ को चला कना को स्कूल को चला कना को যদি সম্ভব কামি বন চালা কানা যদি তাড়াতাড়ি বন চালা 6টার মধ্যে বন উডুঙ্গি না এবার 12টা 1টার মধ্যে বন কামি কিদা আবার রুয়াড় হেই দাঁড়িয়ে বন কিসে বাং যদি বাং হই দাঁড়িয়েआ তাহলে মেন হইয়া অনকা 2 ঘন্টা রেস্ট আবার বিকাল খন তার মানে হই কানা নিজেরা শরীর নিজে তো নেল হইয়া স্বাভাবিক যা প্রিকশন লইছ দাঁড়িয়ে কানা 5টা জিনিস হইনা যেমন আর্লি যেমন চালাआ আর্লি বন রুয়াড় হেই দাঁড়িয়ে আসে বাং গিদের কহ স্কুল কহ তারপর জম ᱧᱩ জম পেট ভরে জম চো দাগে দা বাড়ি দা বেশি জম চকো পে বেলা হোক পুন বেলা হোক দরকার হই না ঠিক আছে জম ᱧᱩ হই না 3 নাম্বার আবরণ মাথায় যদি সবচেয়ে নোয়া को ঢাকা রুগড়ি লাপু जहाँ আবুয়া মেনা আয়ু হড় को जहाँ को चला কানা जहाँ আনচার মেনা নুঙ্কা খেতে তাহলে নোয়া হবন দাঁড়িয়া আর 4 নাম্বার যদি কোনো অসুবিধা হইয়া বুঝি দাবন নিয়ারেস্ট जहाँ স্বাস্থ্য কেন্দ্র উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্বাস্থ্যকর্মী মেনা কোয়া একটু যোগাযোগ না কোনো অসুবিধা বানুয়া ওয়ারেস অনেক আগুই পে এমাবনা কো তাতে 4-5 আবুয়া নিজের আচরণ বিধি একটু নেল দরকার এবং নিজের শরীর নিজের নেল পে মনে হয় এই মুহূর্তে जहाँ হিট স্ট্রোক বা সানস্ট্রোক লেচই দা বাবন বাড়াই দা নুয়া খন্ডন বাঞ্চাও দাঁড়িয়ে এবং আগামী দিন যত হড়া সুস্থ তেহেন পে হ্যাঁ আর इन স্বাস্থ্য কেন্দ্র খান্দাখড়ি লেচই দা যদি কোনো অসুবিধা মেনা নোডে ফোন নাম্বার মিটা মেনাগᱼᱟ কালেকশন দাঁড়িয়ে আপে ফোন দাঁড়িয়ে আপে इन सब समय মিনাইয়া আপে হদতে ᱱᱤᱛ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱫᱚ ᱱᱤᱱ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱜᱮ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱜᱩᱱ ᱴᱤভᱤ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱵᱟᱝ ᱵᱚ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟইᱵ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟইᱵ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱞᱟᱭᱤᱠ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ শেয়ার ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ